କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କଥାବାर्ता କରିବା ଆଉ କେବଳ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣ ଆମକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 30-31 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଅଟେ। ମହିଳା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଅଟେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ପ୍ରଭୁଦେବ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ, ସେଟା ତ ନମ୍ବର 1 କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ତାପରେ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କିଏ କହିବ? ଯଦ୍ୟପि ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବହିରେ ପାଇବ କି? ପିଲାମାନେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛ? ସବୁଠୁ ହାଇଷ୍ଟ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ କି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, କିଏ ଦୟାକରି ହାତ ଦେଖ। ସବୁଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢିଥିବା ମା ମାନେ ବି ହଉନ୍ତୁ, ଝିଅ ମାନେ ହଉନ୍ତୁ, ଭାଇ ମାନେ ହଉନ୍ତୁ, କିଏ? प्रथम श्रेणी धरे जदि +2 भी के कंप्लीट करिसंते +2 पर्यंत कोनोसी बही रे परित्राण विषय लेखा हेछि कि हेछि? एबे केते पढुछ जे त माने अष्टम लेखा हेछि। जदि बाइबल रे परित्राण वार लेखा गला ता माने तो हमने जानिबा को पड़िबो। यद्यपि आमे ख्रीष्ट धर्म अवलंबन करूछु, ख्रीष्ट धर्म को आमे पालन करूछु, मानिकी चालूछु, माने परित्राण जानिबा को निहाती आवश्यक। परित्राण चारिटा विषय में आपन कहबी। केतरा विषय रे? चारिटा विषय। गोटे परित्राण हैला ए जगतर आधिपति कर्तापन ठारो आमे परित्राण पाइबा। द्वितीय परित्राण हैला आमाने ईश्वर को क्रोधरु विमुख हेबा। तृतीय परित्राण कथा कहबी अनंत विनाशरु आमे मुक्ति हेबा। चतुर्थ कथा कहबी पापरु परित्राण पाइबा। हालेलुया हालेलुया। मु आपन ए चारिटी कथा आज आपन कहबा पाई जिबे। प्रथम कथा कोन कहबी? ए जगतर अधिपति कर्तापन ठार आमे कोन हेबा? परित्राण पाइबा। आपन बाहर करंतु कलस्य पुस्तक 2 अध्याय 15 पद। समस्त आधिपत्य और कर्म गणर अस्त्र शस्त्र छड़ाई प्रकाशरे सेमानक प्रदर्शन पूर्वक कृषरे विजय यात्रा करि अछंती। अछंती। हालेलुया हालेलुया। प्रिय ईश्वर के लोक माने एठा देखा गला समस्त आधिपत्य व कर्तापनकर अस्त्र शस्त्र छड़ाई प्रकाशरे सेमानकर प्रदर्शन पूर्वक कृषरे विजय यात्रा करिसंती। के करिसंती? प्रभु यीशु ख्रीष्ट। प्रथम रे कोन छड़ाइसंती? एही जगतर आधिपत्य। आधिपत्य माने कोन? जगतर आधिपत्य कोन? शैतान ए जगतर आधिपत्य हेकि रहिछि। किंतु कहा द्वारा आज्ञा? मनुष्य मानक द्वारा। आधिपत्य एमिति गोटे जिंस गोटे कंट्रोल करि रखे। उदाहरण का चारिटा कथा कहबे किछि खराब भाबिबे ना, आगु क्षमा मांगुछि। जेतबेले भाई मान भितरे किए जदे मुरबी जणे थिबो भाई मान भितरे वयस्क अनेकर बुझा पाए कोजे किछि भूल बुझबे नाही। जेतेले पुरुष भाई मान भितरे मुखिया जदि जणे रहिला अनेकर दादा के मौसा राधा मौसा रहिला
आ 5,000 जन तांको कथारे सुनुछन्ते उठुछन्ते जदि भलो हैला तो भलो खराब हेले आ कथा सुनिया काइते होउछ लोक कहबे कि नै सेटा माने कोन आधिपत्य से आधिपत्य रखिछि ता कथारे लोक ठीक हेले हैला खराब हेले ता कथा ही सुनिबे जदि मां मनकर कथा को हम देखिबा गोटे मां थिबो से मां के आ 5टा मां जाय कि बसुथिबे सब बेले से मां कथा के से सुनुछि उठले से मां कथा बसले से मां कथा से मां का कोन कर देला खराब कर देला बोले हमें इंगित करि कहू कि ना एटा रहला आधिपत्य पिला को ग्रुप रे चिंता करबा ए पिला ए झियो को आ झियो कोन खराब कर देला बोले कहू कोन पाई जे से सांग गहल रे 10टा पिला थिबे ता भितर जळे मेल थिबो ता कथा को सुनुछन्ते जाको पाजिबो ए जगतर आधिपत्य पिला को जदि चिंता करबा छोट छोट पिला को पिला को बेटा ताको भी गोटे ग्रुप थिबो एही ग्रुप मन ठार हमको परित्राण हेबा को पड़ियो बाहर को आसीबा को पड़ियो एही लोक मान ठार हम अंतर हेबा को पड़ियो कारण एटा जगत रे अछि ए आधिपत्य जगत रे विस्तार करी अछि प्रिय ईश्वर को लोक माने केवल हम जे पापरु परित्राण पाइबा ताहा परित्राण नाही ए जगत रो आधिपत्य जे करी के मो ठार जे पांच लोक अछथि मो पांच लोक खराब करूची माने मो ठार आ पांच लोक मिसबा को नाही ता होछि हमें जगत रो परित्राण पाइबा को हबो जदि मु खराब लोक मु पांच लोक धरि जाउची माने से पांच लोक मध्ये मोडरे कोन होछथि खराब हेउछथि सेति माय यीशु कहले ए जगत रो आधिपत्य लोकमान ठार तुमे कोन हुआ विमुख हुआ एथिरो तुमे परित्राण पाओ तो देखा हमें आदि पुस्तक रे देखिबा आदि मिशन देश रे जो एमिति व्यक्ति थिबे जाका नाम कोन भारत कथा तो सुनिछु मिशन देश को से जने व्यक्ति हले कि रखुथिबो सारा विश्व को आओ से एमिति एक व्यक्ति राजा तार निष्पत्ति शेष निष्पत्ति ता निष्पत्ति रे कोनोसी लोक विमुख हो नथिले किंतु दिने जाकुब तांकर पुओ मानको नै मिशन देश को गला कारण इस्राएल देश रे दुर्भिक्ष पड़िला खाद्यर अभाव सकाशो मिशन देश रे खाद्य थिला जाकुबर केतरा पुओ के कर पिलाने 12टा बड़े पिला माने संडे स्कूल आसते बोली शिखुछन्ते हो कि ना मां माने कि आ बाबा माने कहि पारिया कि का बाबा माने कोन त सुनि कि कहि देबो हो 12टा सिना कहले ठीक अछि मोरे बाबा माने को मां उनु प्रश्न बताते जाकुबर केतटा गोष्ठी हैं बाबा माने मां माने केते गोष्ठी जाकुबर तार पुओ सिना 12टा केतेटा गोष्ठी जानिनु जाकुबर भी 12 गोष्ठी गोटे गोटे पुओ को गोटे गोटे गोष्ठी करी जाकुब मनलित कले जाकुबर प्रथम पुत्र नाम कोन थिला बस पिला ने जानते बड़ माने हमें किए जानिनु बड़ माने हमें किए जानिनु शेष पुओ किए थिला जाकुबर लास्ट पुओ जोसेफ भाई पहले लास्ट पुओ किए जोसेफ रत्ना देखो बाइबल में बाहर करो यात्रा पुस्तक सॉरी आदि पुस्तक 49 ର 3, 5, 8, 13, 18, 16, 19, 20, 21, 22 ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 46 ର 32 ପଦ ପଢ ସେମାନେ ପଶୁପାଳକ ଓ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଣୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗମେଣ୍ଟ ସାଧି ପଲ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସ୍ୱ ଆଣି
33 ଆଉ ଜଣେ ତହିଁରେ ଫାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ 34 ଆଉ ଜଣେ ପଢ। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କହିବ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ବାଲ୍ୟବତୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଶାନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରିପାରିବ, କାରଣ ପଶୁପାଳକମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃଣାସ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାକୁବର 12ଟା ପୁଅ ଥିଲା। ତାର ଭିତରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆଗରୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଶୁଣିଲା ତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଉ ଅଛି, ସେଠାରେ ଫାରୋର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି କିଏ? ଯୋସେଫ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, এই দেশର ରାଜା ହେଉଛି ଫାରୋ। ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମେ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, କଣ? ଆମେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ? ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଆମର ଏ ଗାଁରେ କେଉଁମାନେ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଖେଇବା। ପଶୁ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବାଇବେଲରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଯାକୁବଙ୍କର ପୁଅମାନେ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ପଶୁ ପାଳନ ବୋଲି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫାରୋକୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଆଉ ପଶୁ ପାଳକ ଆଉ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ, ଏହି ତମର ଦେଶରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ, ଆମେ ଏଠାରେ ବାସ କରିବୁ। କାରଣ ପଶୁ ପାଳକ ମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃଣାସ୍ପଦ, ବହୁତ ଘୃଣା ବିଷୟର କଥା ଥିଲା, ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଶୁପାଳକ ଥିଲେ ଆଉ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ এই ଦେଶଠାରୁ ତ ଘୃଣା ପଦ ପାଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯେ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ସେ ବାହାରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଫାରୋଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କି? ଜାଣିଛୁ? ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇଲେ। ଏଠାରେ ମିଶ୍ରୀୟର ରାଜା ଫାରୋ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ ଯାକୁବର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦାସ କର୍ମ କରାଇଲେ, ହଳିଆ ରଖିଲେ। କୁ ହଳିଆ? ନା 14 ପଦ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି କାଦୋଇକା ଓ ବିଲର ସବୁ କମାଦି କଠିନ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ କରାଇଲେ। ଏଠାରେ ତହିଁରେ କାଦୁଅ ଓ ଇଟା ବିଲର ସବୁ କର୍ମାଦି କଠିନ ଦାସକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଇଟା କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକ ଇଟା କାମ କରୁଛୁ। ଇଟା କାମ ସହଜ କାମ କି? କେତେ କାମ? କଷ୍ଟ କାମ ନା ସହଜ କାମ? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଶାବଳରେ ମାଟିକୁ କଣ କରିବା? ଖୋଳିବା। ସେଠି ପାଣି ପକେଇ ପକେଇ ଖୋଳା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କୁଟି ଧରି ହାଣିବା ମାଟିକୁ, ତାପରେ ମାଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପାଣି ପକେଇଲା ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା କଣ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପେନ୍ ହଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କାଟୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରିବା? ହାଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ପାଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଚକୁଟୁ। ସେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡା କଣ ହେଇଥିବ? ବଥା ହଉଥିବ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଣ୍ଟା ପେଣ୍ଡା ଆଉ ଖୁଆକୁ ଧରି ଆମେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇ ବସି ଯାଉଛୁ। କଣ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଆମେ ମାଟି ସହିତ କଣ କରିଥାଉଛୁ? ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ଫାରୋ
से एमिति कठिन परिश्रम करूथिले ना कोन इटा कर्म करे करे ताको एमिति कठिन कर्म द्वारा ताकर प्राण को विरक्ति करूथिले कार प्राण को इस्राएल लोकमान को प्राण को फारो विरक्ति कराउथिला कोन पाई ना फारो कठारे अधिपत्य थिला जगतर शासन ता ऊपर थिला सेतिमा इस्राएल लोकमान को से एमिति कठिन परिश्रम करूथिले जे से इस्राएल लोकमाने सेठार मुक्ति पाइबा पाई कांदुथिले कोन होथिले कांदुथिले एमिति क्रंदन करूथिले जे हे प्रभु ए कठिन परिश्रम रु आमे हमु के उद्धार करबो आमे केमिति परित्राण पाइबो केमिति रक्षा पाइबो बोली इस्राएल लोकमाने सदा सर्वदा क्रंदन करूथिले कोन पाई ए परिश्रम पाई जदि जने माटी हाणुथिबो तार अंटा पेन ऊपर जते सीधा आला बेले सैन्य माने कागज गला बाडुथिबे कोन पाई रेस्ट टोटल दो नथिबे कागज चपड़ेला बेले गुडो जते बेले बेसी बाधा होती टिके छिडा आले पेंडारे सेते फारर लोक माने चाबकरे मारुथिले इस्राएल लोक मान को जणको मथारो फार सुजोग देउ नथिला रेस्ट लेबा पाई इस्राएल लोक सदा प्रभु मनोनीत करथिले इस्राएल लोक मान को एठार रक्षा पाइबा पाए एठार परित्राण पाइबा पाए सेबले सदा सर्वदा परमेश्वर सामने कांदुथिले कोन पाई ए फारर आधिपत्य ठारू रक्षा पाइबा पाए मो प्रिय बंधुगण सेदिन इस्राएल लोक माने जेतले कांदुथिले परमेश्वर क्रंदन सुनिले प्रभु तांग दास मोसा को पठाइले इस्राएल लोकमान को बाहर करी आनिबा से आधिपत्य ठारू सेदिन इस्राएल लोक माने परित्राण पाइले हालेलुया हालेलुया जो मोसार कठिन व्यवहार ठारू इस्राएल लोक माने परित्राण पाई पारिथिले किंतु आजि जदि आमे जनकर अंडरे रही आमे जदि पाप आगु जाउछु ताले सेठो आमे परित्राण पाइबा को हेबो द्वितीय कथा कहिबी ईश्वर को क्रोधरु आमने परित्राण पाइबा को हबो ईश्वर को क्रोधरु आमने परित्राण पाइबा को हेबो आपण बाहर करंतु रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 9 पद बाहरेला ଅତଏବ ଏହା हां ଆହୁରି सुनिश्चित ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା पाइबा एहा सुनिश्चित जे आमे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वर क्रोधरु रक्षा पाई परिबा जेते इस्राएल लोक माने फारंकर कठिन परिश्रम कठोर दंडरु जेते मुक्ति पाइले सेते बेले माने आजाद हे गले कोन आजाद हे गले एमन निज को उल्लास मन कले हमको शासन करबा लोक आउ किए नाहंती बोली एमाने परमेश्वर विरुद्धाचरण करी एमाने पाप करिबा पाए आरंभ करिले पाप करिबा पाए एमाने जोगी बसिले के माने इस्राएल लोक माने जाकुबर संतान माने को परमेश्वर कहले जे तुमे हमको ही केवल ईश्वर मानिबो आम तोरा दुर्ग प्रतिमूर्ति तुमे पालन करिबो नाही किंतु सेई लोक माने मानि नथिले से माने ईश्वर को कथा किए मानिबो मोसा को कथा किए मानिबो बोली मोसा जेते सिनो पर्वत रे परमेश्वर सहित 40 दिन 40 रात रे कथाबार्ता करिबा समय रे फेरी नथिले ए लोक माने भाबिले जे मोसा काल बेले मृत्युवरण करी अछि परमेश्वर सहित कथा हेति आ से फेरीबो नाही बोली ए माने सोनार बाछुरी निर्माण करी सेटा आ कोन कले मूर्ति को ए माने प्रणाम करी परमेश्वर क्रोधर कारण हेले के माने इस्राएल लोक मान को सदा प्रभु ए जगतर अधिपति लोक मान का उद्धार कले परित्राण करिथिले किंतु एमाने ईश्वर क्रोधरु परित्राण पाउ नथिले कारण ईश्वर को विरुद्धाचरण कार्य करूथिले ना कोन करथिले यात्रा पुस्तक 32 अध्याय 9 पद पढନ୍ତୁ बाहरेला हां मोसाଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ हां ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ 10 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ हां ଏବେ ଆମ
ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୂଷା, ତୁମେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଲେ ବି ଏମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ଆମର କ୍ରୋଧ କଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲା? କ୍ରୋଧ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା 11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ମୂଷା ହଁ। ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ହଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବାହୁବଳରେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୂଳରେ ତୁମର କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ? ଏଠାରେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଯେ କ୍ରୋଧ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଏହି କ୍ରୋଧ ତୁମର ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେଉ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହେଉ, କାରଣ ତୁମେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରି ପଠାଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇକି ନେଇଯିବ ବୋଲି ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦଉ, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ବାବୁ, ତୋର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସିନା, ତାକୁ ଯେମିତି ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁନୁ। ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ କରିଥା, ଆହୁରି ଭୁଲ କରି କରି ଦୂରକୁ ଯା ସିନା, ସେଠୁ ଫେରିବାର ତ ନା ନେ ନା ବୋଲ। କିନ୍ତୁ ଏଟାର ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇକି ନିଅ ବୋଲି ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। अपना क्रोध ए लोकमान ठार निवृत्ति कराओ, कारण ए लोकमाने मु आगुरु जानते लोकमाने सप्तग्रीव ठीक कथा प्रभु, किंतु तुमे दया करिबारु मिश्ररु ए लोकमान को बाहर करि आनिबा पाए अपना दयारु मोयमान को बाहर करि आनि पारि अछि। किंतु प्रभु एमान को क्षमा करो, आउरे मौका दियो, एमान जे करि आउरी पाप न करिबे। सेदिन इस्राएल लोकमाने जगतर अधिपति लोक ठारू परित्राण पाइथिले। इस्राएल लोकमाने ईश्वर को क्रोधरु मध्ये मूसा को प्रार्थना द्वारा रक्षा पाइथिले, परित्राण पाइथिले। तृतीय विषय को कहिबी अनंत विनाशरु मुक्ति। आपण बाहर करंतो जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 15 पद पढंतो। 15-16 पढंतो। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे कहि तांका ठारे विश्वास करे ता विनष्ट न होय अनंत जीवन प्राप्त हुए। जो माने ईश्वर को विश्वास करंती से लोक माने विनष्ट न होय अनंत जीवन कोनोंती प्राप्त होते। जतबे लोक अनेक लोक माने अछंती ईश्वर को विश्वास न करे अनंत विनाशर निकट को यात्रा करते, अनंत अग्निर सम्मुख में जाती, कारण ईश्वर को विश्वास न करे। जेतेबेले परमेश्वर कहिले आ तुमे जाओ दुग्ध मधु प्रभावी देश तुमे बुली की देखी कि आस बोली जेतेबेले पठेइले, सेतेबेले केवल कालेब आ जियोशुआ ही फेरिकी आसीथिले, अन्य माने आसी पारिले नाही, कारण से माने ईश्वर को विश्वास करि नथिबारो सेठारे से माने विनष्ट हेले। दुग्ध मधु प्रवास देश रे काले आ जियोशुआ ही प्रवेश करिथिले। अनेक लोक माने से विनष्ट हे गले, कारण ईश्वर को आ वाक्य से माने निवृत्ति हेले। सेति माने एठारे यीशु कहती जे तुमाने अनंत विनाश मुक्त पाइबा पाए हेले जे तुमे माने प्रथम रे आम यीशु कोन करो विश्वास करो। जे केई जे परि ताहांकरे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए। हालेलुया हालेलुया। प्रिय ईश्वर को लोक माने जेते बेला हमें प्रभु यीशु को विश्वास
କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା। ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଅନନ୍ତ ବିନାଶରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବର 1 କଥା, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 4